بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأحباء المستوى الرابع ابتدائي، سوف نتمم درسنا للرياضيات باللغة الفرنسية les nombres décimaux، الأعداد العشرية produit d'un nombre décimal par un nombre entier، أي ضرب عدد عشري في عدد صحيح طبيعي. Partie je m'entraîne, exercice 2. Parmi ces multiplications, j'entoure la réponse où la virgule est bien placée. On a 3 propositions. Vous devez choisir la bonne réponse en observant la place de la virgule. Je justifie ma réponse. أعلل جوابي. إذا لدينا 3 اقتراحات كلها لديها فيها نفس النتيجة، ولكن مكان الفاصلة ليس نفسه. علينا أن نختار العدد أو الناتج الصحيح باختيار مكان الفاصلة، أي أين وضعت الفاصلة بشكل صحيح. بعد ذلك عليكم أن تعللوا الجواب. Troisième exercice, je calcule sans poser l'opération. Alors on a un nombre entier fois un nombre décimal, 45 fois 0,1. Vous devez calculer sans poser l'opération. Vous allez juste réécrire le nombre entier. سوف تعيدون كتابة العدد الصحيح. Par exemple, vous avez 45 fois 0,1. Alors, vous devez réécrire 45. عليكم أن تعيدوا كتابة العدد 45 et vous devez placer la virgule dans ce nombre de façon à avoir le même nombre de chiffres à droite de la virgule que le nombre 0,1. إذن عليكم أن تضعوا الفاصلة بحيث تحصلون على نفس عدد أرقام الجزء الصحيح الذي لديكم في العدد الجزء العشري الذي لديكم في العدد العشري، أي العدد 0.1. إذن 0.1 فيه يحتوي على رقم 1 بعد الفاصلة. إذن علي أن أضع الفاصلة على ابتداء من اليمين بحيث يكون الجزء العشري فيه رقم 1. 27 fois 0,01. Vous devez réécrire le nombre entier 27. عليكم أن تعيدوا كتابة العدد العشري 27 وأن تحسبوا ابتداء من اليمين 2 chiffres. عليكم أن تحسبوا رقمين لأن العدد العشري le nombre décimal 0,01 la partie décimale se compose par 2 chiffres تحتوي على رقمين. Par exemple 5794 5794 fois 0,001. On doit réécrire 5794. نعيد كتابة العدد 5794 et on place la virgule ونضع الفاصلة en comptant à partir de la droite. نحسب ابتداء من اليمين 1 le nombre 0,01 la partie décimale الجزء العشري se compose تتكون من 3 أرقام se compose par 3 chiffres 0,01. Alors je dois compter à partir de la droite, ça veut dire à partir du chiffre d'unité 4, 1, 2, 3 et je place la virgule entre le 5 et le 7. Vous faites la même méthode pour les autres exemples. Exercice 4. Je pose et j'effectue les opérations sur mon cahier. إذا سوف تضعون العمليات على دفتركم وتقومون بالإنجاز.
vous avez 3,17 fois 603. Vous calculez le produit sans tenir compte de la virgule. سوف تقومون بتقنية الضرب كما نفعل بالنسبة للأعداد الصحيحة الطبيعية. Après, vous placez la virgule dans le produit de façon à avoir le même nombre de chiffres à droite de la virgule que dans le nombre décimal. لدينا العدد العشري هو 3.17 فيه رقمين في الجزء العشري. إذا عندما تنهون العملية تضعون الفاصلة ابتداء من اليمين، تحسبون رقمين وتكتبون الفاصلة. Et si vous avez 30,8 fois 9,7, alors vous avez un nombre décimal fois un nombre décimal. Alors vous faites le calcul sans tenir compte de la virgule, et à la fin, lorsque vous retrouvez le produit عندما ستجدون الناتج تحسبون لدي رقم هنا بعد الفاصلة ورقم هنا بعد الفاصلة، أي أنه لدي رقمان، سوف أحسب رقمين ابتداء من اليمين وأضع الفاصلة. L'exercice 5. Je complète le bon de commande. Article. Vous avez short, maillot, espadrille. Quantité pour l'article short, vous avez 8, maillot 12, espadrille 6. Prix unitaire en dirham, ça veut dire ثمن الوحدة أي القميص الواحد 154,35. Pour le maillot 182,50. Pour l'espadrille 498,75. Vous devez calculer le prix total. Alors vous faites la multiplication, le nombre de quantités fois le prix unitaire pour chaque article. Après vous faites la somme des prix total pour chaque article pour retrouver le prix total en dirham. إذن عليكم أولا أن تقوموا بتقنية الضرب لتحسبوا ثمن كل مشترى. مثلا لديكم شرط وقميص، لديكم ثمن 8 في 154.35. إذن سوف تحسبون المبلغ الإجمالي le prix total. نفس الشيء بالنسبة للمشترى الثاني مايو، وبالنسبة للإسبادري الأحذية الرياضية. بعد ذلك سوف تقومون بتقنية الجمع لحساب المبلغ الكلي. إذا أحبائي كان هذا نهاية الفيديو. غدا إن شاء الله سنلتقي ونصحح، ننجز ونصحح معا إن شاء الله. إلى اللقاء.